মিনিকেট কিছু বাকি আছে, লেবু চারা 4টে করে আর সুপারি 3টে করে। তার নাম কি করে এই সভায় উপস্থিত আছে আমাদের বিধায়ক শ্রী বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, মাননীয় বিডিও জম্পুইজলা সাবডিভিশন শ্রী বরুণ দেববর্মা এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার শ্রী কিংশুক দেববর্মা মহোদয়। এছাড়া উপস্থিত আছেন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে শ্রী হরতোষ দেববর্মা মহোদয় এবং সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট শ্রী সমীর দেববর্মা মহোদয়। আজকে আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার জম্পুইজলা এগ্রি সাবডিভিশনের তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে যেই কারণে আমরা উপস্থিত হয়েছি এটা হচ্ছে সিড মিনিকিট ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম আন্ডার দ্য স্কিম চিফ মিনিস্টার স্বনির্ভর পরিবার যোজনা, মানে মুখ্যমন্ত্রীর স্বনির্ভর পরিবার যোজনাতে আমরা যারা বিভিন্ন ফ্যামিলিকে আমরা হর্টিকালচার এবং এগ্রিকালচার এই দুটোর থেকে আমরা বিভিন্ন রকম সাহায্য করছি। এটারই ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম হিসাবে আজকে আমাদের এখানে 4টে ভিসি জেকে নগর, দয়ারামপাড়া, প্রভাপুর এবং পেকুয়ার জেলার বেনিফিশিয়ারি এসে উপস্থিত হয়েছেন। তো আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমি জম্পুইজলা এগ্রি সাবডিভিশনের তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। নমস্কার। এখন আমাদের এখানে বক্তব্য রাখবেন আমাদের মাননীয় সুপারিনটেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার মহোদয় শ্রী কিংশুক দেববর্মা। মহতী একটা অনুষ্ঠান, চিফ মিনিস্টার স্বরোজগার পরিবার যোজনা। তো এই স্কিমের মাধ্যমে আমরা এক্ষুনি আপনাদের কয়ে গেলেন এই 4টায় আজকে যে গ্রামের আপনারা বেনিফিশিয়ারি তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, ওনাদেরকে আমরা আজকে লেবুর চারা, সুপারির চারা এবং কিছু বীজ তারা নিজেরা ঘরে করার জন্য আমরা দেব। এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের এলাকার মাননীয় বিধায়ক তথা জম্পুইজলা আরডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান মাননীয় বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা স্যার মহোদয়, মাননীয় বিডিও জম্পুইজলা আরডি ব্লক, আমার কৃষিকর্মীবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীযুক্ত হরতোষ দেববর্মা এবং সমীর দেববর্মা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আপনারা কৃষক ভাই ও বোনের। বরুণ দেববর্মা মহোদয়কে কিছু বলার জন্য।
গরম গোনাং এমএলএ তাই জম্পুজলা ডেভেলপনি বিএসসি চেয়ারম্যান मोजां गिदिर जकिसुर देबबर्मा ताई तिनि नियो पान्डाओ चिनि लगी दंग सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार किशुर देबबर्मा ओमफ्राय चिनि एग्रिकालचार अफिसार ताई गरम गोनां अ आमचाइनि दुकुनि सामुं थांनाय भरतुस देबबर्मा समीर देबबर्मा ताइबो चिनि लगी दंग तिनि आईसीयू नि स्टाफ ताई नरक तिनि फाइमानजा फाइनाय गिस्ति खाइजानाय दाखु बुखु जतन ना नरक खाका हामनाय खुलुमनाय आफाद मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना नि बिसिंथै जों दिनै नरकनो मानि सारा बागनाय ताई बोसोरनि बागनाय अ मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना तामो कायसा कक फायो मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना हंकै ताकलाय तिख्लायजा कायसा गोताल स्किम जत्त बरंनो निजिनि याकुं साका बासारिना बागै कायसा प्रकल्प आबो चिनि जम्पुजलानि आरडि ब्लकनि बिसिंगो नरक साइमानो 31टा विलेज कमिटि दङ ओ 31टा विलेज कमिटि बसर कायसा बाय पाइसुगै जों जतनो याकुं साका बासारिनानि माइया आबन बागै जों आबनो 3 बागे बात खायका ताकलाय 10टा खालि 10टा ताइनि बालि 11टा खाय जों बागै नाखा ओंखाय ताकलाय 10टा अखाय गोपाल गाहाम नरक गलायखा दो बेकवार जला विलेज कमिटी दयारामपारा विलेज कमिटी प्रभापुर जेके नगर अब नंनि आमसाइनि ताई सयटा खाय गुबुननि आमसाइनि दो ओंखाय अ 4टा विलेज कमिटी नि बिसिंगो नरक जारा गलायनाय नरक तिनि अ बुफां जारा ताई मानि बुसुलै माननाय ओंखाय दाबो नरक सोंगानो मानि बुसुलै बाय बुफां जारा मा मावैसिनि दा याखं साका बासाय मानो हेनै अ जागाव गुबुल जाक दंग फिसारि डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचार डिपार्टमेंट ARDD माल मादारि नायरो ओंखाय ताई फरेस्ट अ काइबुरि डक्टर मिलिउइ ननो निनि याकुं साका बासारिना बागै चाइतकनाय चिनि हरति एग्रि संरिनाय बंनि हरतिनि ओ फलनि तारा नि आखायबा मैथुथोंनि बोसोलै बरागा बरिनाय ARDD संरिनाय वाक्सा टक्सा बुनसा फाइथाय फरेस्ट संरिनाय बुफां वाफां ओ हरतिओ बा एग्रिओ गलाय आपि बुफां रखाय बर' रिनाय ओंखाय फिसारि संखाय रिनाय आसारा आति थायै परिबारनो उनको निजिनि याकुं साका बासारना बागै अ परिकल्पना नाजाखा फियाबा नर एग्रिकालचार माननाय साबो ARDD नि माननाय साबो फरेस्ट नि माननाय साबो फिसारि नि माननाय साबो आबो जों बागलायनाखा दो दाबो वाक्सा तो जतना हामजागो चिनि बर वाक्सा हांखै बेयाबा से साननाय आनबरि फियाबा कायसा टारगेट दङ ARDD डिपार्टमेन्ट नि कायसा टारगेट दङ बंनि ताकलाय बसरनि सेंसन मानजा कायसा टारगेट दङ आबनि बारा बरबरि माइया जों सालायनायखा जे याकुं साका जे बासारना हांखै जतनो थुंखै जे दंमानि रिगा मानो हिनि फियाबा दाबो जानजानि डक्टरनि हयते साकलायखा ना जों बसरनि बागै कायसा टारगेट खावो अ टारगेटनि बाराले जों बरनि तोरिनाय दिनै हिमा बागै जों दाबो बाक्सा माचिलिखै बाक्सा एग्रिकालचारनि मानै माननाय बाक्सा उनसा माननाय बाक्सा पुकुर गोनां ओंखाय आबोसा माननाय दाबो आबोसारिना MLA सर तथा जम्पुई जलार महकुमार माननीय BSC ब्लक एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन श्री वीरेंद्र किशोर देबबर्मा के किछु बोलुन नतन खुलुमबाय सबाइके नमन दिनै जम्पुई जिल्ला साब डिभिजननि आन्डार तथा बेकवार जिल्ला गाउस BC सामनगर गामि गांथागुर बाजार जे नामो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चिफ मिनिस्टार स्वनिर्भर परिवार योजना दिनै जम्पुई जिल्ला BDO बरम गोनां बरुण देबबर्मा ताई विशेष करे दिनै जम्पुई जिल्ला साब डिभिजन सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार बरम गोनां किंसुर देबबर्मा ताई मानजा फाके दिनै ताकाजला सेक्टर ताई फाइ मानजा फाके आरो विशेष करे दिनै सोशल एक्टिविटीज बरम गोनां हरितुल देबबर्मा
ফাই মানজাব ফাইকা সেইবো আরো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন বরম গোনাং সং কিশোর ঘোষ থেকে শুরু করে সুকুমার দেব বর্মা সম্পূর্ণ পুরা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি যারা ফাইনাই তাই বিশেষ করে যারা जों आरो बरनाय गायनाय तांनाय बिसेस करे कृषि बाय नांजाक बरक रक बागान खायनाय बफां गायनाय खेत जमिन खायनाय बेबां नो बेलायकेनान तिनि अ डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम नि पक्ष থেকে नरना अनेक गाहाम बखाना हामबाय जानोगो ताय कक किसे थायनि नङै पारमिशन नङै कक निबो तंगा कक 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 तायदे जों তিনি বিদ্যুৎ সাহেব কাহামকে সাইখাকা কারণ তিনি জম্বু জেলা বিদ্যুৎ সাহেব থাকা অমহাই যে ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম মাই বুফাং চারা ওয়াই চারা লেবু চারা রো ঠিক আছে जों চিফ মিনিস্টার স্বনির্ভর পরিবার যোজনা নয় মাখা 31 বছর কংগ্রেস সরকার মাখা শাসিত রাজ্য থাকা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং থানায় তিনি পূর্বে সরকার থাকা মহাই সিং অবনি বাগৈ ত্রিপুরা রাজ্য 37 লক্ষ বরংনি বাগৈ যে সিনি বর্তমানে সরকার তথা বিপ্লব দেব নেতৃত্বে যে সরকার যেভাবে বরং ইয়াসকো সুই বাঁচারনানি বাগৈ যে চিন্তাধারা নাইতো परिकल्पना नायदों बेलायखेनो वानमाय सिसा दिसु ग्राम पाहारो बर आबाद माइरं सारनानै हो मागानां फ्री कस माइरं मागानां रैदों सरकार न जत साइमान 5 केजि के बरबो मादे पिसे मागानां माने दं जों एक मास मागानां माना थानासे बोसोर आन्दोलन बोसोर प्रचार खायला কোনো প্রচার ছাড়া কোনো আন্দোলন ছাড়া কোনো সরকার মাগানা চালিত কিছুদিন আগে অন্য করোনা তুই রাং হাজার কাছে যত দায়ের পাই বিভিন্ন প্রকল্প নিচে 2 মাস 3 মাসকে দায়ের পাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে 1000 তাম নঙ্গে 3000 হাপে কাম 4000 হাপে আবাক অ্যাকাউন্ট থাকে আপ টু ডেট খাইগে না বুমা রাখনো এইলো অবস্থা Okay, অবনি ভাগে খাইয়া তাম বেতাম খাইলুকা তিনি বিদ্যুৎ সাহেব খাই থাকা 31টা বিসি জম্বু জেলা আন্ডার 31টা বিসির ভিতরে 10টা রমই রাখা 10টা বিসি আগামীতে 10টা আপনি পরের বছর 11টা নাকি শেষ Okay? ঠিক মহাকে বরং ইয়াসকো সুমি বাজানানি স্বনির্ভর মুখ্যমন্ত্রী এমন ভাবে বরং বাইকে মাথানি পিছানানি অচেষ্টা খাইতো কারণ শুধু আমি গাছটা নিয়ে আমাদের সরকার গাছ দিয়েছে গাছ নিয়ে শুধু লাগালাম এটা সেই জায়গায় শেষ হতে হবে কারণ গাছটাকে বড় করতে হবে তারপর ফিড আছে যেখানে ভালো দিলীপ দেব বর্মা দিলীপ দেব বর্মা